सीताराम मु अजय कुमार परिडा आपण को स्वागत जनाऊँ गोटे शरीर भेद गीत एवं किसी लेखा शुणा केही रही नहीं रहिबे नहीं भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बळे बाहुड़िबे काल बळे न भजिलु कृष्ण नाम रे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम न भजिलु कृष्ण नाम रे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम ए मर्त्य मंडले जन्म होइले ए मर्त्य मंडले जन्म होइले अवश्य थरे नेब जमरे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम जेते बेले थिलु जननी जठरे जेते बेले थिलु जननी जठरे जलरे देशने मीना रे जलरे देशने मीना मलमूत्र बेढ़ी मध्यरे रहिलु मलमूत्र बेढ़ी मध्यरे रहिलु लेखारे 300 दिन रे बाई मन न जपिलु कृष्ण नाम बाळु तंक संगे खेलु नाना रंगे बाळु तंक संगे खेलु नाना रंगे बाळ प्राय तुही बुलु एही परी तोर केते दिन गला एही परी तोर केते दिन गला गोविंद भजिलु नाही रे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम जुबा बयसरे काम बाधा कला जुबा बयसरे काम बाधा कला भव सागरे बुड़िलु रे भव सागरे बुड़िलु वृद्ध तू होइलु अनेक कहिलु वृद्ध तू होइलु अनेक कहिलु दया धर्म चिते नाही रे बाई मन वृद्ध तू होइलु अनेक कहिलु दया धर्म चिते नाही भणई अच्युत पद्म पाद चित भणई अच्युत पद्म पाद चित ते देह पाइबु नाही रे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम न भजिलु कृष्ण नाम रे बाई मन न भजिलु कृष्ण नाम सीताराम पूर्व कही यही दुनियाटा हूँ गोटे रंगमंच आम आसी अभिनय करने यही रही नहीं रही नहीं भवरंग भूमि तले मर्त्यपुर को जी आसी से मरवाटा धार्य जन्म हो माने मृत्युवरण करवाटा धार्य मर्त्य मंडले देह बही देवता अवश्य मरु
ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଜନ୍ମ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବାଟା ସତ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲେ, ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି, ସେଇଆ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରୁଛେ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଖେଳରେ କୁଦରେ ମାତିଗଲେ, ଯୁବା ବୟସ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ, ବିବାହ କଲେ, ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ସଂସାର, ସବୁକିଛି ମୋର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ। ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ବକର ବକର ହେବା, ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନରେ ଦୟା, କର୍ମ, ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲାନି। ଆମେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ରେ ବାଇଳା, ମତେ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲୁ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? এই ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ପାଇକି ଏତେ ଜୋନି ଘମି ଘମି ମୁଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଥିଲି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇ ମୁଁ କୁକର୍ମ କଲି। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଚୋପା ଥିବ, କ'ଣ ଥିବ? କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧ ସଜାଗ ହୁଅ। କୁକର୍ମ ପଥରୁ ଯଦି ଯାତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁପଥକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁକର୍ମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାଣ କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପୋଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦରାବିନ୍ଦେ ନିଜକୁ ଶରଣାପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ମନଟା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସୀତାରାମ।